السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ملتانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تو ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو کیس اتنا وائرل ہوا، دولہا قتل کیس، آج ہم اس سلسلے میں ڈسکا آئے ہوئے ہیں۔ ڈسکا کا علاقہ ہے، ایک دیہی علاقہ ہے۔ اس علاقے کا نام ہے منڈ اور یہ ایک گاؤں ہے، اور یہاں پہ ہم آئے دلہن کی فیملی سے ملنے کے لیے، جس دلہن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ قاتلہ ہے، وہ وحشی ہے، وہ ناگن ہے۔ اس نے جی ہمارے دولہے کو مروا دیا اور وہ اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تو ناظرین، آج ہم لڑکی والوں کے طرف آئے ہوئے دلہن الفا سویرا کے علاقے میں، اس کے رشتہ داروں سے بھی بات کی، والوں سے بھی بات کی۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ دیہی علاقے میں، خاص طور پہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ آنے سے، کہ آپ نے میڈیا پہ نہیں آنا، کوئی بیان نہیں دینا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز آ کے میں نے دیکھی کہ لوگوں نے، الفا سویرا کے جتنے بھی محلے والے ہیں، جتنا رشتہ دار ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ جائیں، بات کریں، الفا کے بارے میں بات کریں، سویرا کی گواہی دیں، کیونکہ سویرا بے قصور ہے۔ تو ناظرین اس ٹائم میں جن کے ساتھ بیٹھی ہوں، الفا سویرا کی بچپن کی دوست، جو بچپن میں اکٹھے کھیلی، اکٹھے پلی بڑھی اور اکٹھے بڑی ہوئی۔ تو جو ایک انسان کا یا کسی لڑکی کی جتنا دوست ہمراز ہوتی، اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو آج ان کی دوست سے بات کرتے ہیں کہ یہ الفا سویرا کے بارے میں کیا جانتی ہیں، اور الفا سویرا کے بارے میں کہ وہ اپنی شادی سے آیا خوش تھی یا نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سویرا کی بچپن کی دوست ہیں؟ بچپن کی دوست ہوں۔ تو ایک ہی محلے میں رہتی ہیں؟ جی، ہمارا گھر ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اکٹھے پڑھتی تھی یا صرف؟ نہیں، وہ ایک کلاس پیچھے تھی، میں آگے تھی۔ اچھا، مطلب دوستی آپ لوگوں کی بہت مضبوط تھی۔ ہاں جی۔ تو الفا سویرا بچپن سے کیسی تھی، اب تک کیسی، مطلب اتنی گہری دوست جیسے بہنوں والی ہوتی ویسی؟ وہ ہمارے گھر آتی تھی، جب بھی میں نے بریانی بنانی ہوتی تھی، کوئی بھی کام کرتی تھی، میرے ساتھ آتی تھی۔ مہمان آئے تھے، آتے تھے ہمارے گھر، کھانا بناتی تھی، مجھے دینا، مجھے یہ کرنا۔ وہ میرے ہاتھ بریانی بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ ابھی میں نے دم لگانا ہوتا تھا، وہ پلیٹ ہمارے گھر رکھ دیتی تھی، یہ مجھے دیکھ جانی ہے، مجھے دینی ہے۔ میں نے ان کے گھر سب سے پہلے اسے دینی ہوتی تھی۔ کوئی بھی کام تھا وہ میرے سے پوچھ کے کرتی تھی، ایسے ہے وہ ہے۔ ابھی بھی وہ مجھے کال کرتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا، ایسے ہے وہ ہے۔ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں، پھر میں اسے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، اب الفا کے بارے میں جتنی سوشل میڈیا پہ باتیں ہوئی، اس کے سسرال والوں نے کی، میڈیا پہ اتنی باتیں ہوئی، آپ نے سارے انٹرویو دیکھی ہیں؟ ہاں جی، سب آپ کو سب پتہ ہے؟ تو آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ بہت دکھ ہوا ہے۔ دکھ ہوا ہے کہ آپ کی سہیلی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ کی سہیلی، جیسے آپ بڑے ہوئے، آپ لوگ اس کے رشتے کی بات ہوئی، تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ سہیلی سے بات ہوئی، وہ خوش تھی، ہاں نہ جی، خوش تھی؟ وہ بہت خوش تھی۔ جس دن برات تھی، اس دن میں، الفا اور میری بہن، ہم گئے تھے ادھر گفٹ لینے کے لیے۔ اس سے میں نے پوچھا، کہتی ہے سب کو آپ پوچھ کے گفٹ دیتی ہوں، ہمیں نہیں پوچھا۔ میں نے کہا جب میرے پاس پیسے ہوں گے نا، پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی۔ جس دن ان کا میل تھا، اس دن نہیں، جس دن برات تھی اس دن میں گفٹ لے کے آئی تھی ان کے لیے۔ اس نے مجھے کہا کول سیٹ دے دو، میں نے دونوں کو کول سیٹ لے کے دی ہیں۔ پھر ادھر سے ہم نے انگوٹھی ان کی بنوا کے لائی ہیں الفا کی۔ پھر بعد میں مجھے کہتے ہیں مجھے نا جلدی جلدی گھر جانا ہے، کیونکہ میں نے پھر تیار ہونے کے لیے جانا ہے۔ مطلب وہ خوش تھی؟ ہاں جی، بہت مہندی والی رات بھی آپ ساتھ تھی؟ میں بھی ساتھ تھی، اسے میں نے خود تیار کیا تھا۔ جیسے ڈھول کی بجاتی ہیں سہیلیاں، شغل میلے لگتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ صحیح ڈانس بھی ہم نے کیا تھا، صحیح اپنی وہ بھی خوش تھی؟ مطلب بہت خوش تھی، اس نے بھی ڈانس بہت کیا تھا۔ اچھا، ہاں جی، اس کی خوشیوں کا نظر لگ گئی۔ مطلب وہ دیکھیں خوش تھی تو وہ ساتھ ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ناچ رہی ہے، لوٹیاں ڈال رہی ہے ڈھولک کی تھاپ پہ، مطلب بہت خوش تھی۔ ہاں جی، میں ڈانس نہیں تھی نہ کرتی تو مجھے کہتی تھی کرو، اگر نہ کیا تو میں نے آپ کی شادی پہ نہیں کرنا۔ اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں کرتی ہیں، ہم دونوں نے کیا تھا۔ پھر وہ بہت خوش تھی، اس کی نظر لگ گئی اس کی۔ اچھا، تو یہ بتائیں، آپ ولیمے پہ بھی گئی تھی؟ ہاں جی، ولیمے پہ بھی تو گئی تھی۔ اچھا، جیسے ایک سہیلی یا تو اپنے بہنوں کے ساتھ ایک فرینکنیس ہوتی ہے، یا پھر ایک دوست کے ساتھ ایک لڑکی کی زیادہ ایک ہوتی ہے۔ وہ میرے ساتھ آپ جب گئی
नहीं तो आपने अपनी सहेली से पूछा कि हाँ वो जी। खुश है, जब उसके चेहरे से जब क्या हम लग रहा गए था? थे ना आगे वलीमा लेने के लिए, हम्म। तब वो मेरे साथ नहीं थी बैठी, जब हम वापस आए थे ना तब मेरे साथ बैठी तो थी। फिर पूछा वो हाँ खुश थी जी। उसके चेहरे जब से? हाँ जी, जब रास्ते में झगड़ा हुआ था तब मैंने उसे भाई के साथ बिठा दिया था, दोनों को इकट्ठे बिठाया था। जब हम उधर से वापस आए ना तब भाई आगे बैठे थे, अल्फा और मैं एक सीट पे बैठे थे, उसने मुझे हर बात अपनी शेयर की थी। अच्छा, तो ये बताएं, जैसे अब सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, उसके ससुराल वाले कह रहे हैं, उसकी सास कह रही है कि जी ये तो हमारे बेटे के साथ खुश नहीं थी, जब दुल्हन बन के आई है तो वो बोल नहीं रही थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, वो तो हमारे बेटे की तरफ देख नहीं रही थी, उसके चेहरे पे तो कोई खुशी ही नहीं थी, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं नहीं, वो मुस्कुराई। बहुत तो खुश आप है। मुझे बताएं, मतलब आपने उसको देखा, कोई तस्वीरें हाँ वगैरह जी, बनवाई? तस्वीरें भी बनाई मैंने, उसकी वीडियो भी बारात वाले दिन की बनाई है। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत खुश थी। वो हंस हंस के मुझे कहते थे मेरे वीडियो बनाओ, पीछे गाना लगाना, ऐसे करना वो करना। अच्छा। हर वीडियो उसने बनाई है। वलीमे वाले दिन मैंने उसकी पिके भी बनाई है भाई के साथ। अच्छा, मतलब हाँ वो जी, बहुत खुश बहुत थी। खुश थी। हम्म। हाँ तो जी। अब आप क्या कहती हैं, और अब अल्फा की क्या कंडीशन है, उसकी क्या हालत है जो उसके साथ ये हालात वो हुए? बहुत दुखी है। रोती वो है? रोती है, जब भी कॉल करती है हम्म। रोती है, मेरे नंबर पे वो कॉल करती है। अच्छा। वो कहते हैं उसे मार दो, मेरे घर वाले उसे माफ भी कर देंगे, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तो पर अब हमारे आप गांव वाले अपनी ये कहते हैं कि हमने उनको इधर नहीं रहने देना। हम्म, अब आप अपनी दोस्त के लिए क्या आवाज उठाना चाहती हैं, क्या चाहती मैं हैं बस आपकी यही दोस्त के? कहती हूँ कि उनको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सही है, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना ये बहुत गलत है। उनके घर में भी बेटियां हैं, हम्म। अगर वो किसी की बेटी के साथ गलत करेंगे, खुदा ना खासा उनकी बेटी के साथ इस तरह हो जाता तो फिर। हम्म। अच्छा, आपके पास जितनी तस्वीरें हैं वो खुश है अपने हाँ दूल्हे के जी। साथ, तो आप वो तस्वीरें मुझे दे सकती हैं हाँ ताकि जी, हम मैं दे दुनिया को सकती हूँ। दिखाएं कि वो कितनी जी। खुश थी अपने घर में। हाँ जी, मैं दे तो सकती अब हूँ। अल्फा को आप तसल्लियां देती हैं, हाँ अब जो जी। उसका घर उजड़ गया? हाँ जी, मैं उसे बहुत देती हूँ पर वो बहुत रोती है, हम्म। कहती है मेरे साथ हुआ क्या है। हम्म। मतलब एकदम खुशियां हुई तो हाँ मतलब जी। पूरा इलाका भी तो हैरान हुआ होगा, हाँ जी। आपको भी हैरत हुई हाँ होगी। जी, बहुत दुख होता है। मतलब नाजरीन देखें, ये वो लड़की है जिसके साथ सवेरा ने अपने तमाम दुख सुख बांटे, अपनी खुशी बताई, शादी से पहले जब रिश्ता हुआ तब भी उसने एक एक बात शेयर की, जब रिश्ता तय हो गया, जब उसके घर में ढोलक रखी गई, जब एक एक खुशी मनाई गई, तब भी ये चशमदीद गवाह है, और उसकी जब मेहंदी थी तब भी ये चशमदीद गवाह है। आपको पता है हमारे कल्चर में शादी से कुछ दिन पहले या महीना पहले बाजों का ढोलकी रखी जाती है, बहनें कजनें सहेलियां आके ढोलकी की थाप पे लुटियां डालती हैं, भंगड़े डालती हैं, मतलब वो रक्स करती हैं, झूमती हैं, तो वो भी खुश थी इसका कहना है, ऐसे है कि वो भी साथ साथ हाँ लुटियां जी। डालती रही। हाँ जी। हम्म। उसके भाई जो थे ना उनका थोड़ा सा घर में मसला बना हुआ था, हम्म। उन्होंने फिर भी भाई के कहने पे मुझे शादी पे बुलाया। अच्छा। हाँ जी। सही। उसके भाई ने कहा था कि इनको शादी पे नहीं बुलाना, तो अच्छा, फिर भी मतलब वो उन्होंने फिर बुलाया। भी हाँ जी। मतलब है कि वो नहीं बुलाना हाँ चाहते थे, जी, लेकिन वो फिर भी फिर दोस्ती भी थी, वो उन्होंने। खुश थी, हाँ वो जी। चाहती थी कि मेरी हाँ दोस्त जी, आए। उन्होंने कहा था जो भी करना है आपने करना है। अच्छा। उनकी अम्मी ने मुझे मेल वाले दिन कहा था कि आपने हमारे घर रहना है। हम्म। मेरा थोड़ा सा मजबूरी थी हमारे घर में, तो तो इस अल्फा वजह से। पार्लर से तैयार हुई थी या आप हाँ लोग? जी, पार्लर से। आप साथ साथ हाँ थी? जी, साथ थी मैं। मेहंदी लगाने के लिए भी साथ साथ थी? नहीं, मेहंदी जब लगवाने गई थी तब उनके घर मेहमान आए थे, खाना शाना मैं दे रही थी साथ। अच्छा, तो हाँ मेहंदी जी। जब लगी तब भी उस वक्त भी वो खुश थी? हाँ जी, एक बहुत दुल्हन के खुश थी। चेहरे पे हाँ, खुशी कि मुझे होती है। मेहंदी दिखा रही थी, उसकी ना मेहंदी का थोड़ा थोड़ा रंग काला था। मैंने कहा देखें उसकी रेड रेड है, कहती मेरा ना थोड़ा सा उसका रंग भी थोड़ा सा ना सांवला था, इस वजह से ऐसे ना मेहंदी भी नहीं थी उसकी सही। तो कलर उसने दूल्हे का नाम भी लिखवाया था, खुश थी तो इसलिए उसने ये सब कुछ किया ना। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो खुश थी तो अपने दूल्हे का नाम भी अपने हाथ पे हाँ जी। लिखवाया हुआ था, और वो दिखा रही थी कि हाँ देखो जी। मेरी मेहंदी का रंग। हाँ जी। और जैसे सहेलियां छेड़ती हैं। अब नाज़रीन आप खुद बताएं कि एक लड़की अपना एक एक पल, अपनी खुशी का एक एक लम्हा वो इंजॉय कर रही है, वो खुश है, अपनी बहनों को बता रही है, अपनी बचपन की अपनी करीबी दोस्त को बता रही है, तो आप क्या कहते हैं, वो खुश नहीं होगी? आप क्या कहते हैं कि जो उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं क्या वो सही है? अब आपने वो तस्वीर का वो रुख भी देखा, आप लोगों की वो बातें भी सुनी, और आज आप उसके बचपन की दोस्त की बातें सुन रहे हैं। वो बता रही है कि मेरी दोस्त इतनी खुश थी, मेरी सहेली मेहंदी लगा के कितनी खुश थी। अच्छा, शादी वाले जोड़े को भी उसने आपको दिखाया, उसने हाँ आपसे जी, बातें शेयर की? मेहंदी वाला कह रही थी आओ देख लो। मैंने कहा जब मेहंदी होगी ना जिस दिन उस दिन देखूंगी, पहले देखूंगी तो फिर मैंने कहना आपका देख लिया रहने दो। नहीं, उसने मुझे कॉल करके खुद बुलाया था। कि मेरी मेरी मेहंदी देखो, मेहंदी मेरा का जोड़ा हाँ जी, देखो।
दोनों बहनें मेरी दोस्त ही हैं। अच्छा, तो हाँ जी, वो ज्यादा शादी के ऐसे- जोड़े में जब उसने हाँ शादी जी। का जोड़ा पहना तो कैसे? उसने जब वो गई थी ना मैरिज हॉल में तैयार होने के लिए, तब उसने मुझे वीडियो कॉल की थी। उनके ना पर्स वगैरह अभी लेने थे। मैं उधर गई थी, मैं और इसकी अम्मी, दुल्हन की अम्मी गए थे ना उधर बाजार, थोड़ा सा काम था उधर से। फिर हमने उनकी अंगूठियां ली थी, पर्स लिए थे उनके, फिर लेके हम मैरिज हॉल में चले गए। अभी हमारे घर वाले नहीं थे, गए सब अच्छा, इधर थे। जैसे एक हाँ जी, शादी पे एक दुल्हन को होता है कि मैं अपनी शादी पे बहुत हाँ खूबसूरत जी, लगूं, मैं अच्छी तैयार हूं, हाँ तो जी। वो जब मैं मैरिज हॉल में गई थी, मुझे देख के कहती थी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ कि वो प्यारी लग रही है। मैं माशाल्लाह दोनों प्यारी लग रही। चलो मेरी पिके बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, चल चल के वीडियो उसने बनवाई है, मैं सारी आपको दिखाऊंगी। सही, मतलब देखिए नाज़रीन, वो खुश थी तो वो एक एक लम्हे का इजहार कर रही थी। वो खुश थी तो एक एक चीज बता रही है कि मेरी तस्वीर बनाओ, मेरी मेहंदी की तस्वीर बनाओ, मैं ढोलकी पे भी मैं अपने सहेलियों के साथ जी मैं ढोलकी की थाप पे लुटियां डाल रही हूँ, मेरी वो वीडियो बनाओ, मेरी तस्वीर बनाओ, मैं दुल्हन के लिबास पे हूँ, मेरी तस्वीर बनाओ, मेरे वलीमे पे आओ। मतलब वो खुश थी तो एक एक लम्हे का कह रही थी। हाँ जी, जब दूध पिलाई की रस्म करते हैं उससे तो पहले आप भी साथ थी जब हाँ जी, दूध पिलाई दुल्हन के? को लेके जाते हैं ना स्टेज पे। मैंने इनको कहा, इनके मूवी वाले को, कहते हैं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अच्छा, ये बताएं कि जब दूध पिलाई की रस्म में अमूमन सहेलियां भी साथ होती हैं, बहनें भी साथ होती हैं, तो आपने कोई उस खानदान की कोई ऐसी बात नोट की दूध पिलाई के दौरान या किसी रस्म के हाँ दौरान? जी, जब इन्होंने दूध पिलाई की रस्म की थी ना, तब इन्होंने कहा हमने 50,000 रुपया लेना है। दूसरे जो है ना बुखारियां लोग जो है जो दूसरी बहन के हाँ ससुराल जी, वाले हैं। वो नहीं थे बोले। उन्होंने कहा आप जितने मांगेगे उतने हम देंगे। ये ज्यादा बहस करते थे, ये कहते थे हमने नहीं इतने देने, लेने हैं लो। इसके चाचू लोग थे, शायद मुझे नहीं पता वो कौन है, जो ज्यादा मूवी में आते हैं ना कि ये ऐसी है वैसी है, उसने अच्छा, मेरे जो से हर इस बात टाइम शेयर की ज्यादा थी। इल्जाम तराशियां हाँ जी, सवेरा पे कर रहे हैं, वही उस वक्त शादी वाले दिन भी हाँ बहस जी, कर रहे थे। हाँ जी, वो ही कह रहे थे लेने हैं पैसे, लो नहीं लेने तो रहने दो। हम्म। अच्छा, अब मुझे ये बता, आपने मुझे सारी बातें बताई जिससे एक एक बात से ये सब साबित होता है कि सवेरा बेकसूर है, सवेरा का कोई कसूर नहीं, सवेरा के ऊपर लगाया हुआ एक एक इल्जाम सरासर झूठा है, वो गलत है। तो अब आप अपनी सहेली के बारे में देखिए, उसका घर उजड़ गया, वो बेवा हो गई, उसको दुनिया के सामने बदनाम किया गया। अब आप बीबी मरियम नवाज के सामने आप क्या अपील करना चाहती हैं? हमारी वजीर आला पंजाब है वो, तो वो खातून है, वो खवातीन का दुख दर्द समझती हैं। क्या अपील करेंगी अपनी दोस्त के लिए कि उसको किस तरह इंसाफ किया जाए? मैं ये चाहती हूँ कि उनका सामान उनको वापस दिया जाए, उनके घर वालों और जो को। उसके ऊपर इल्जाम हाँ जी, लगाए गए। इल्जाम जो है वो सारे डिलीट किए जाएं, उसे बेकसूर माना जाए। सही है, उसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, जब उनके घर उनका आना जाना ही नहीं था तो फिर ये क्यों ऐसे करती है? सही मतलब है। आपको तो पता है हाँ कि वो जी, जो इल्जाम लगाया हाँ गया जी, वो झूठ है। जी, वो उनके घर जाती नहीं थी। नाजरीन, आपने उसकी बचपन की दोस्त की बातें सुनी और आपको यकीन आ गया होगा कि सवेरा एक वो बेकसूर है। ये जो कहते हैं कि लड़की वालों ने कॉल नहीं की, मैंने खुद कॉल की थी। शायद उनके चाचू का बेटा था, उसने, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप भाई अदनान के भाई बोल रहे हैं? कहता है नहीं मैं उनके चाचू का बेटा हूँ, शायद मैं उनका कजन बोल रहा हूँ। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे भाई को गोली लगी, कैसे लगी है? बार बार वो कॉल, एक बात। मैंने कहा इधर आके पूछे, इधर आके देखे, नहीं वो नहीं आया है। जब इधर से डिस्का लेके गया, उन्होंने गोलियां निकाली, उन्होंने फिर आगे गुजरा वाला जब भेजा ना, उधर ये डंडे मतलब सोटे जब ये पिस्तौल वाकया वगैरह हुआ है, लेके गोली गए। लगी, तो उसके खानदान से कोई यहाँ पे कोई नहीं नहीं आया, नहीं पहुंचा। आया। आप लोग खुद लेके हाँ जी, खुद हॉस्पिटल में लेके फिरते गए। रहे, हाँ जी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हाँ गए, जी, बाद में जब उसकी डेथ हो गई फिर हाँ वो आए जी, हैं। हो गए हैं। हम्म। तब जाके उन्होंने बच्चों को मारने की कोशिश की है, पर उनके अब्बू ने कहा नहीं मारना बच्चों को, हम्म। ये छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आपके ये इधर से छोटे बच्चे भी गए हुए हाँ थे, वो जी, मारना इनके चाहते थे भाई उन्हें। जो छोटे हैं ना, जैर और चांद, हम्म। उनको मारने लगे थे। फिर इनके अब्बू ने कहा नहीं इनको नहीं मारना, ये अच्छा, छोटे बच्चे हैं। मतलब उस वक्त बच्चों के ऊपर उन्होंने तरस किया, हाँ जी, बच्चों को छोड़ दिया, तो हाँ बाकी जो जी, बड़े गए इनको मारा है फिर बहुत हाँ सारे। जी, इनको उन्होंने पुलिस स्टेशन भेज दिया था पर्चा हम्म। करवा के ना, हम्म। इनके अब्बू पे, भाई पे, हम्म। छोटे जो भाई हैं दो, और ताए का बेटा था इनका, इन सबको। और सही। जब हमें पता चला था ना उनकी डेथ हो गई, तब हमने इनको भेजा था, अल्फा को, उसकी अम्मी को, फिर मेरे ताया अबू थे, चाचू थे, उनको भेजा था। फिर उन्होंने मारा था उधर। फिर हमारे गांव की कोई रिश्तेदार या उन्होंने फिर बचा के इनको अंदर रखा था, तो फिर उन्होंने पुलिस वाले को बुला के फिर इनको निकाला था। सही। इनको इस तरह नहीं था करना चाहिए। मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब
اب آج کل میں الفا کی کیا حالت ہے، لوگ اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، آپ سارے جا رہے ہیں اس کے پاس؟ ہاں جی، ہم اس کے پاس نہیں جا رہے، پیر ویسے کال پہ وہ بات کرتی ہے، روتی ہے، بس یہی کہتے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں اپنی زندگی اس میں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ہاں ساتھ جی، کیا میں ہوا ہے، اپنی لائف میں تھا اتنا کیا اور خوش ہو تھی، کیا گیا ہے۔ میں اتنا خوش تھی، میری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ دلہن ہوتی ہے نا، برات والے دن بولتی نہیں ہے، وہ بولتی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بول نہیں رہی نہیں تھی، وہ نہیں ہم سے بات نہیں نہیں، کر رہی تھی، کسی سے وہ بھی اس نے مجھے منہ یہ بنا۔ کہہ رہی تھی مجھے اسٹیج پہ لے کے جانا، میں نے اسے آ کے بتایا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سا مووی والا تھا، اس نے کہا ہم نے نہیں جانا۔ پھر میں اس کی بہن ہم سب ان کو لے کے گئے تھے اسٹیج پہ، اچھا، پھر ادھر سے بھائی کے ساتھ ان کو رخصت مطلب کیا۔ وہ خوش تھی، سب ہاں کے جی، ساتھ گپ بہت شپ خوش لڑا تھی، رہی تھی، ہاں جی، بول رہی تھی۔ ہاں جی، اس نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پکیں بھی بنائی ہیں، سارا کام اس نے خود کی۔ اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے کلپ آپ نے ہمیں دینے ضرور ہیں ہاں جی، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ خوش نہیں تھی، وہ بولی نہیں ہے، اس نے منہ بنایا ہوا تھا، تو یہ دوست ہے، اس نے ایک ایک مومنٹ کو کیچ کیا، اس نے ایک ایک مومنٹ کو جو ہے نا موبائل میں فلمایا ہے، تو اپنی دوست کو بھی وہ کیسے خوش ہے، وہ کیسے بات کر رہی ہے، تو آپ لوگ وہ بھی ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کتنی خوش تھی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس علاقے میں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی دوست کی باتیں بھی سنی آپ نے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں اسی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔